Salut. Merci Aboubakar Sako. Abdul. Kodouba Suiti là. Ali Kafoli ba opela chile Sukora. Bena video kunguruni ke basi koma ka jabi. Ani Sadio Gata Baraj. Asigilembe Bamanko, asigilembe Malikono, asigilembe Faransi. Asigilembe réseau save. Comment nous bébé bedo, bébé belame. Hal nita lame, mo monu bete elame, ou fana bena ou lame, a kunye de. Mo monu beta elame, no lu fana an nanakana au lame. Ulu be tinyendo ka galondo. Ali mankando. Badra saja. Fatmata Zahra. Ala kasini kene di majene sogodo. Asmao bagayo. Fantasisi. Seko Sako. Habibi Cham. Jason Toreski. Lio. Bata. Jiga Watara. Musa Maraka. Basir Tambado. Ala kasini kene da maila jilema. Fatmata Kouyate. Merci. Abdullah Sibi. Alaka horonya ani dambe. Ani kodo. Ani horonya alaka dambe kelen na bela jilema. Fe fuite gnyo kono fe minyo madelika ke. Ani suguna ka video ya boraka ya fa ani kumakando. Ani mo nyuma kan. Ani silame ya kan. Ani horonya kan. Ngai afarikolo sigile ntegele mbala. Ali mankando. Kumakani ke wale ndebe tukunyona ginye kono hada made umbesi nga daila te. Kadaila, katila kateila. Ay ni ndarela, ni ye ntirela de daila fuka dugu kolo meleke. Ali mankando. C'est der Fransi. Barati naka komite. Awi arsa tobla ka bawda kono merci beaucoup onyana o jaranye. Akadinye akonsidere bla ka bawu ni esafe akadinye. C'est der to akabla ka bawu ni esafe. Horonyana halala denyana marakayala dambela ni kalifa dirima. Ni ka nyemo ya banna ika kalifa mi dirima. O kalifa inganga kumasaki ka kalifa di kalifa digima. Ni kuma ka nyesi lembe Sadio Gata Baraji lima. Baraji na kamo. Baraji dasibani. Ali mankando. Aube ka fe minge ka udadi. Kake ina fa ote ka vengenge. Kake ina fa ote ka foifo. Kake ina fa audadi nendo. Kake ina fo mo de be ka unani. Hal ni awiyo tinyesoro. Fa de tomi ba obolo ayina na. Wali na folo mi ba obolo burokono. Horonyana. Halala yala. Maraka yala. Dambela ni bora nyemo yala mami. Na aka nyemo ya bana. Mau ka wori bibolo. Sedere ka wori bibolo. Arasa ka wori bibolo. C'est der international ka wori bibolo. Anga wori nati. Billahi ni wori ibe ni wori ibadi. Baraji ko kwa lete wori dia de ko sabula basi komade kunye. Basi komade wori dalema. Ko lete wori di seder made. Ko sabula wori liyo ibani de wori dalema. Mofula. Abanaka wori di jekulu nyemoma. C'est-à-dire comité bina nini fula. Aye ulude dani baskoma ye. Ko sabula baskoma okele okachani c'est-à-dire comité mugani nani mugani fula mugani duru. Comité mugani fula. Ko de be jeko kono.
Wori kalifala de jonkoso asorola jonkoso wori sorola jonkoso arasbak asorola jonkoso seder e jonta e arasta seder ako bas kuma de wori dalema bas kuma be seder kono biwo ay bas kuma démissionnaire la wa awo kalama okoro bas kuma alete da date wori ko kumana uwe baraji ko abana de walma be ki dogo bas kuma kofe walma be ki dogo ivani kofe ibani be cdr kono wa ay ivani komu ko be arasa de tour fo 2023 amo defo okoro hate cdr kono wori be mu nyini bolo sisa ika porto parole bora ko ayo election ko ra mo min sigira halo horonyana halala dinyana ni arsa mani au kany arsa te fin sera awla au kany adabi to danga dindela mo be sigi yere ke silame jogo di kasoro ye hasidi di ay hasidi te silame na fikite silame nga be sega ke silame o doloki o kulisi o kumaka o dabaraba o be sega ke na fikiko nga silame o nyeda Sadio Kata baraji na folo mi bibolo ni sere international yi interpellé ka iraka foko ka uka na folo dia billahi ni wori iba sara jaku ya de wa iba di jaku ya iba sara ite nege billahi ni wori ni masara wal may beto France kono walma ibe boka ya fadele kaira mola ka foko ite walma niti sola ibe to mali kono France kono walma karata mali la de ka wori inti boro billahi ni wori basra Sadio Kata baraji ali mangando sadiru kwa chebe ka bankande fu nte ngante saka fonte mbindo go basu kuma ko fe basu kuma te je kulumi kon ko basu kuma de wori da awma sabulare dalembe basu kuma la nyi dongo do basu kuma be ka rasa la gosi ka fana ni ka banani nyi galonte nyi kuma te basu kuma ma minda ras batika ko ras bati yele mana affaire la afra la boaka ay ci blendra me gosi e ka demeke jonki kana deme mogosi okoro arasa mamma si wele ko ko bodem arasa mamma si ta to ma ko bodem aka tilna duronde fo pour que kaira Sadio Kata baraji na ka comité la président miskina comme au bese ka ceder to fo au te se ka arasa to fo comme au bese ka ceder de to fo sabula na folo imbe soro ceder de kama photo mimbe dolokinka ti sortika jonka photo bala arasta karti mimbi bolo ni be nen kala jani maraka ya kan foni ne de mo bae ne de ma bae photo mimbe karti ngade iye wori mi soro de o wori mimbi bolo de o soro la arasta de koso o toko koso o sanga koso o barika koso kanyina akode kanyina arasa ka fanga kode ko arasa te foye ko sabula arasa ka fanga ye olu diaspora de unyina na ode ko kata dulo to sanga dologi t-shirti o fanga olu kono ode sanga ye ani jama mimbe whatsapp group kono olu kono whatsapp group olu de yasigi nga jama mimbe whatsapp group kono o kono whatsapp group mo ye olu de tay kasoro arasa sigilembe maliko hey ja rasta fora ay iba famu billah wori min ba wulo ye nawo ya sa okura ute halala dinyi wori min ba wulo ye faden to o min ba wulo ye bamana
e be se ka wuli president ya na jogo di kasoro faden tobi bolo yi kasoro ye janfa mi ke desera ko ya fadeli kasoro o ye galomi tigi ko Ivani i ka dinye de Ivani ye mo nyumande Ivani be ka tinye de fo ko ibe ka bara mi ke o ka dinye arsa de turi ngai ambe arsa ko vive rasa kadinyo ka tila ka kongrasi ke ani arsa ni nyonje ka tarsa jabe radio sa fe billahi depuis o yoro ne c'est-à-dire que ne ke haramudi nya haramudi billahi baraji aw ye jikulu jumende ye jinyo kono Haidara o ka president do ko bo jamana do kono kata Haidara jabe aw ya ye depuis awlo ka wuda Mahmoud Diko Mahi Watara Swala Bayaya Haidara Ibrahim Boubacar Keita IRD RPM c'est-à-dire mo do ye ninke atla be maraka aw maraka no mayi de ibata zoro maraka ni nafiki kacha de ne re maraka ye nga wuli bali do fo lefle ibe lagal to sigile fle ay maraka do wa hal sini maraka nafiki kacha afo lefle afa musa lagal to sigile fle de ngati masa nafiki mi be ka jafa kede galon tikela mi be ka jafa kede bas kuma maraka de alu waga maraka de jo ato ayu site kata be maraka soningalle men peti jam sadi quoi soningalle men dambe peti gare nga ko joningalle mu dambe ni jamba yenye akun dambe jamba yenye wori mi be ni arsa kan na folodo ni arsa ka sanudo na seder kan na folodo anga na folo dia wal manna kadiye na mandiye ibe faden toto ibolo ye amba do itlo la nyi dongodo fukansa billahi na nyi to yala kan nimine ni faden tonkele ni be do itlo la i don tlo la wani janfan kele fuki sa ni be do itlo la faden ka obe fiye ka fu wori to ibolo billahi te suno a be do itlo la a be do don tlo la be do balmo tlo la o bilaje sokono balmaw fe o bi laje o be nyuwela o be dajuti kungulo kono ko fade toba bolo ka yala maraka fana ni janfa maraka munu nye arasa janfa no ye sajo kata baraji afile ni bi o de be fo balon kono faye kono franci kono amerique kono ni tara maraka fe yoro nye dongo do hal o do ne bora yoro do la o ko baraji de arasa janfa ko awo wallahi nit nye de tala kan nimi uko ako maraka nunu si salama ko ube ya fanga de ngo ni re maraka de yen doya de ako ay sangante e masa ako ali fa musa ako nka be lagal to nunu de ma ube ja fanga ko jugu ni tara fa e kono iba mede ko sa jogo ta baraji de arasa jafa iba me muso fe den fe balmo fe sinju fe ko sa jogo ta baraji de arasa baji jafa wa uma dawo ma de ku ba again uma dawo ma de kulu de fanga dama uma dawo ma de kanga nyemo kura nyini uma dawo ma de u desele u minene faden tola u minene ku ira gena kanu ire ke tuguni ko ay boadi me ate telefonita andi sumala bora nyon fe ama fanye kati dugo jine so dugo ko fe ko ke daluyi karasa kele kati dugo wasa po grupo kono ko ke daluyi ko karas batigele o kwa kuma kan folo ko karas batigele wori de mine o yobla kuma folo kira o de ko ay wori mine amara batigele ya foto ko mine anga wele kana wasa po grupo kono na maso anga wole faden kene ka anga lebu na ka vocali do kumbe whatsapp group ko si samba soro bora na comité sigilembe gien fambe sigi kunde bala pour que ka ceder porteze mbe sagaka
u bɛ fara ɲɔgɔn kan siga t'a la hali mankan don u bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni a kun ye kun kelen alasa ka idéologie kɔnɔ jɔn b'a kɔnɔ jɔn b'a fɛ a kanu ka ye dusukolo la i n'i ka nafolo ali mako t'i la sideri mako t'i la rasta mako t'i la wallahi i n'i ka nafolo i n'i ka sanu sideri bɛ daju t'i kunkolo kɔnɔ billahi basta anw ye daju tu i bɛ ka kunkolo kɔnɔ kuma tɛ Sumayila ma kuma tɛ Musa Mara ma kuma tɛ Seku Umaru Bajara ma kuma tɛ karamɔgɔw ma anw y'an datu nin bɛɛ la ka tiɲɛ bange dugukolo sanfɛ kuma tɛ mɔgɔ min bolila ka bɔ faso kɔnɔ ka na faden to o ɲinini na diɲɛ kɔnɔ e de bɛna k'a fɔ i b'an bagabaga n'i ka telefɔni ye i ka salon kɔnɔ sɛya k'a fɔ la sɛw de bɛna k'u bɛna arasa bagabaga sɛ n'i bɛ sɛ dɔ la o fana bɛ ka dani de kɔrɔmatigɛ dani e fana bɛ nin sɛ de jaabi tonton ka bana o sɛ ye fɛn ye sɛ o ye fɛn ye fɛn min hali a bamuso a b'a jɛnɛya o ye sɛ de ye sɛ ye fɛn ye fɛn min fɛn foyi maloya t'a la diɲɛ kɔnɔ sɛ tonton ka bana o sɛ de bilahi dani n'i ye sɛ jaabi n'i ye nin sɛ jaabi n'i ye nin sɛ jaabi dani kana ni jaabi ni sɛ ye sɛ de a filɛ a sigilen filɛ hali ne tɛ e jaabi bilen ni haramu de sɛ ne bɛ e jaabi e dunukɔrɔnin de ye ne bolo bilahi dugu mana jɛ diɲɛ don o don ko ale b'i sɛ jɔ i kiri kan ka tɛmɛ n bɛ tɛmɛ aw kan n bɛna basi ko ma la k'a ka nkalon jɔ a la kankarimada dɔɔni n bɛna basi ko ma la su kora tɔrɔ vraiment n bɛna basi ko ma la ale ye nkalon minnu tigɛ k'a da arasa la dialogue a b'o ko o kuma de kɛ Koras Bac ye nkalon tigɛ walima a ye kuma fila fɔ o de y'u ka dalilu laban ye n bɛna dɔw yɔrɔ jumɛn Kamisa Zeri bɛ min yɛrɛ merde voilà a bɛ hakɛ to dɛ n bɛna don sisan voilà sisan n y'a ye sisan a bɛ nin yɔrɔnin lamɛn aw hakili to a yɔrɔ bɛɛ la n b'a bɛ décortiquer. Sekou Tounkara, le politologue depuis New York, et son petit frère Souleymane Baskoma, le juriste. Kibara fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ko Mamu Diko n'o ka fɛngɛ Isa Kawuji n'o ye a ka porte-parole ye ko le 40 millions ja 40 millions de minɛ ka ani Gindo tɔgɔ in ka fara ɲɔgɔn kan subhanallah Amion Gindo législative la Kodem président o ye kelen ye Salon Africa Kibaru nouvelle filanan fana bɛ yen nɔ ni kabako ko yɛrɛ don n tɛ sɔn ka video in bɛ k'a la u ye nani da Diko ka nin don ka burujali da kan k'a fa nani k'a nani o ma da o ma dɛ a nkalon in yɛrɛ de bɛ n tɔɔrɔ nkalon in 40 millions ko Diko de y'o minɛ su ko ni dugusɛ tɛ jɛ a bɔ hakili to yɔrɔ in na n bɛna bɛ décortiquer après an ka filanan labɛn u ye min fɔ après pardon. Depuis New York et son petit frère Souleymane Baskoma, le juriste. Bi nouvelle duma be bi. Et nouvelle plan de bi. Nouvelle plan flo. Mamu Diko no yanga karamogo yi. Diko ini cheni baraji ye kuma mun fɔ bi a bɛɛ ɲɛna koyi. Mais an t'a dɔn n'a bi kɔnɔ de dɛ. An t'a dɔn. Yɔrɔ kelen, jɔyɔrɔ kelen, telefɔni kelen, Baskoma kelen, Seku Tounkara kelen. A ma kɛ don kelen dɔrɔn rɔ. Kelen kɛra kunu, kelen kɛra bi. Ne fila da fila ɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan masa jɔn de bɛ se ka tugu ninnu kɔ sa diɲɛ kɔnɔ su ko ni dugusɛjɛ ci k'a kɛ i komi olu ka video de ye Diko yɛlɛma k'a kɛ masa non
na ka kele diɲɛ kɔnɔ ma ko tɛ nin yɔrɔ si la n ye nin yɔrɔnin yira aw la de a k'a dɔn k'a fɔ jɔn don n tɛ don video in kɔnɔ n bɛna don yɔrɔ jumɛn parce que ma ye video min kɛ Arasa ka vocal tigɛ n bɛna yɔrɔ de la parce que ko caman voilà a bɛ nin video in lamɛn balma malien bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ se aw ma depuis aw sigiyɔrɔ la balimaw bi a bɛ a fɔ ma dɛ aw bɛ hakɛ to n ka nin video bɛ sɔn ka janya bi kosɛbɛ peut-être une vingtaine de minutes voire même une trentaine de minutes ka d'a kan video in kumakanw ka d'a kan hakilina min bɛ video kɔnɔ o nafa a n'o bonya kama donc balimaw anw taabolo dɔn don anw ka hakilina dɔn don depuis kɛlɛ in daminɛ kuma fo n'a bila bi anw ko Boubacar bila kunu Boubacar bila bi wa Boubacar bila sini ko jɔn k'a kana bɔ dɛmɛ jɔn k'a ka bɔ dɛmɛ jɔn baw mani ala ye jɔn ko basi kuma n'i ye bɔ dɛmɛ an b'i kɛlɛ jɔn o mɔgɔ si tɛ yen aw bɛ video titre lajɛ a bɛ kuma min fɔ video kɔnɔ a b'o fana lajɛ a daminɛ video daminɛ a b'o fana lajɛ a bɛ video kɔnɔ kuma lamɛn a bɛ video laban fana lamɛn mun b'a kɔnɔ video titre video kuma min bɛ video kɔnɔ o tɛ kelen ye video daminɛ ani video laban tɛ kelen ye mɔgɔw tɛ nin dɔn titre min bɛ video kɔnɔ a tɛ ka kuma o kan dɛ a bɛ ka kuma depuis kuma daminɛ n bɛ kuma Maliko de la anw ko bɔ an tɛ bɔ dɛmɛ jɔn de ko basi kuma ka bɔ dɛmɛ a ka bɔ ka fɔ jɔn de ko basi kuma ka ko kana bɔ dɛmɛ jɔn a cɛ tɛ yen Arasa de bɔra ko an ka bɔ dɛmɛ an kana farasɛlize a y'a kun fɔ fɛn foyi tɛ ni kun t'a la k'a tɔɲɔ sɛgɛsɛgɛ ka nafa sɛgɛsɛgɛ Arasa y'a fɔ o kun de kama walasa faamuyali ka kɛ ale de ma sɔn Arasa ta ma ni de ye tiɲɛ mais n mako tɛ o yɔrɔ si la n bɛna balimaw fɛn min y'a galoma yɔrɔ ye dɛ an ka kɛlɛ Arasa ka video kɛra 2017 o 2017 dialogue dɔ kɛra IBK fɛ dialogue d'entente nationale o dialogue d'entente nationale kɛra IBK fɛ ani Faransi pour que rebelliw ka fara ɲɔgɔn kan u ye 40 millions de di rebelliw ma o don Cɛbilen Daramɛ de bɔra n'a ye o don ka kuma fɔ ani Ismaila Sise depuis 2017 a y'o kuma in de kɛ Arasa kɛlɛli ye k'o kɛ marifa ye k'o kɛ kun ye kun min b'a to dialogue d'entente nationale o ni dialogue inclusif tɛ kelen 2018 o don ye 2017 bi an bɛ don jumɛn na 2020 dialogue daminɛna yɔrɔ jumɛn don jumɛn an tɛ a banna o fana ni dialogue fana tɛ kelen ye basta kabako bilahi kafiri ye nkalon tigɛ dialogue d'entente nationale o kɛra 2017 o video a y'o de kɛ dalilu ye k'o kɛ i n'a fɔ dialogue an bɛ 2020 ka dialogue min kɔnɔ 2019 dialogue daminɛna 2019 de kɔnɔ dialogue d'entente nationale mun tugura o la révision mun tugura révision na dialogue inclusif projet anti abana o kɛra mun na dialogue in de dialogue d'entente nationale a ma sɔn ka video daminɛ k'a la est ce que Arasa ko a ye video min yɛrɛ k'a la dɛ Arasa m'a fɔ k'a tɛ dialogue fɛ Arasa m'a fɔ fiyewu a y'o yɔrɔnin tigɛ de an bɛna o yɔrɔnin fana lamɛn n'a y'a sɔrɔ ni Arasa tun bɛ dialogue contrôle de la walima Arasa bɛ fɛ ka mun fɔ yɛrɛ Arasa tun bɛ ka tiɲɛ yɛrɛ de ɲini o don Arasa m'a fɔ n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ dɛ o don a ye question posé o kuma kelen kɔnɔ a ye vocal min joué dɛ Arasa ko ni tiɲɛ don ni nkalon don ko 40 millions taara ka di jihadistes ma a ko o kɔrɔ o ka fisa jihadistes ka fisa ni Ibrahim Boubacar Keita ye a ye question de posé n'a y'a sɔrɔ walima ni tiɲɛ don o kɔrɔ o ka fisa ni Ibrahim Boubacar Keita ye o tɛ dialogue ko kuma ye o kɔrɔ tɛ ko a bɛ ka bɔ a la gosi a bɛ ka tiɲɛ dɔ de lafa tiɲɛ a kun mun na mun kɛra i b'o de peser ani kuma min bɛ ka fɔ video kɔnɔ ani dialogue ko kuma tɛ kelen ye o tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ
kuma do de fora o kuma in kun muna a kɛra cogo di a daminɛna cogo di o kɛra wagati jumɛn 2017 aw 2017 a y'o de kɛ dɔrɔn k'o kɛ bi dialogue in ye k'o kɛ dalu ye ka arasabati lela kosi bilahi ni kafiri ma galon tigɛ a ye galon tigɛ n bɛna arasa ka kuma kan combat contre la après mina basi kuma ka kuma la an ka arasa ka kuma daminɛ daminɛ a yɔrɔ min tigɛ ka bɔ a la an kana Prostaka foli bɛ aw ye. Alaikum salam. Vidéo min n'an bɛna kɛ aw ye o ye ka tɛmɛ an ye mun fɔ aw ye vidéo tɛmɛlen kɔnɔ. Conférence d'entente nationale. Voilà. Conférence d'entente nationale. A daminɛ o yɔrɔ de la. Dialogue do wa? A daminɛ na yɔrɔ jumɛn? A bɛ YouTube sanfɛ. A y'a cliquer a kan dɔrɔn n'i y'a cliquer a kan a kɛra wagati jumɛn a b'a bɛɛ cité k'a d'i ma a kɛra don jumɛn a don filɛ jɔ n ka dɔn a don filɛ le 3 avril 2017 ni vidéo kɛra le 3 avril 2017 parce que kuma y'o de kɛ dalu ye bilahi kafiri dɛsɛra dalu la to mɔriya i denyirini bébé deni filɛ k'i minɛ k'i di diɲɛ ma k'i kici diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ ka faden to galo ni galo in filɛ o tɛ kelen ye kun kelenw tɛ wagati kelenw tɛ kuma kelenw tɛ kun kelenw tɛ o ma daminɛ dɔn kelen 2017 2018 2019 2020 dialogue d'entente nationale kuma a nana o de kɛ k'o ta ka t'o ɲimi fo wo kɔnɔ a ma dɔn o ma de k'o tigɛ ka nin yɔrɔnin tigɛ ka bɔ a la n bɛna mago bɛ yɔrɔ min na toujours n bɛna lɛ kafiri ye nkalon tigɛ bi la a daminɛra a bɛ ni ka tile 10 bɔ sa a conférence bɛ ka taa cogoya min na o don n terikɛ dɔ n ka mɔgɔ sɛbɛba n terikɛ sɛbɛba n ka balima don n y'a wele n y'a ɲininka n ko conférence d'entente nationale n ko kora tɛ rapporteur ye a ko non a ko est ce que a bɛ ka kuma dialogue de kan o kɔrɔ a tɛ ka kuma dialogue yɛrɛ titiri yɛrɛ la arasa ka titiri yɛrɛ na a tɛ ka kuma dialogue la a sɛgɛbɛlen b'a ka arasbat a conférence d'entente nationale dialogue t'a kɔrɔ dialogue inclusif t'a kɔnɔ projet anti abana t'a kɔrɔ bilahi kafiri ni ye nkalon ti hɔrɔn kɛnɛ kan an ka taa conférence de détente nationale a sagira a kan arasa dabar banna IBK ko terrain wulila a ko ni minnu ma se ka don terrain wulitɔ ka don a kɔnɔ a wuli gare la k'olu bɛ se ka taa gare wɛrɛ la yanni an ka se gare laban na n t'a dɔn terrain ye kita terrain de ye wa chemin de don wa marchandise terrain de don wa express de don wa lorini de don wa en tout cas ni terrain kɔni bɛɛ jɔra kita terrain jɔra kaye terrain o jɔra chemin o jɔra marchandise terrain o bɛ sen kelen kan nin tɛrɛ ko kuma ye nin tɛ zana ye dɛ nin ye wuli mali yɛrɛ de ye nin bɛ mali yɛrɛ de kɔnɔ k'a ye tɛrɛ jɔra a ye kuma fɛn fɛn si tɛ nin tɛ zana ye dɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ de o tiɲɛ a y'o de kɛ ka arasibati ka zana dɔ don k'u tugu ɲɔgɔn na oui kita tɛrɛ bɛ wuli a wulila wa arasa y'o kuma in de fɔ kita tɛrɛ o ye tɛrɛ min pɛntire ni basi kuma yɛrɛ b'a fɔ n'a nɛn ye diɲɛ don o don ni arasibati y'a fɔ a ye ni dalilu t'a la e bolo k'o fɔ diɲɛ don o don a bɛ se ka arasa ka dalilu kɔrɔw de kan hali a tɛ malo ye a bɛ segin olu de kan a tɛ bɔ ni kura ye dɛ kɔrɔlenw arasa ka kuma kɔrɔw a bɛ olu de fɔ bi ne hakili la i bɛ bɔ ni kuma kɔrɔ de ye kuma kura dalilu kura min tɛ arasa ka kuma ye hali u tɛ malo ya hali u tɛ malo i ko arasa tɛ malo jola ye nka i bɛ ka taa kumaw fɔ a ye dalilu kura minnu fɔ e bɛ k'olu de fɔ hali bi i b'olu bila de n'i ye halala ye n'i b'i yɛrɛ bonya hali dɔɔni an ka taa o yɛrɛ t'a dɔn an bɛ k'o ɲini diɲɛ kɔnɔ
ne terrain to ye mo munu be généralement Mali kono terrain da sira jamana nunu comment be bojiu donc fin be ka ta depuis kuluguru fo kay ni terrain nunu ulu be nunu to do anta be ga terrain ya terrain sugu mi mais bi mena kuma munga conférence d'entente nationale na koro to bugana ko jela jami ni jamana kono do mena sigi farafarali min tumbu cɛ funufununi min tumbu cɛ manga min tumbe o kɛra o kun ye mun de ye kɛlɛ bɛ mun de kan farafarali bɛ mun de kan mun de nana n'a ye an bɛ se k'a ban cogo di jotigi ka jo ka d'a ma jalakitigi ka jalaki ka d'a ma an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka faso in an k'o makara ne bolo conférence internationale tubabukan na a kɔrɔ o de ye n'i ko an ka sigi ka bɛn o kɔrɔ de k'an tun faralen don an tun ma bɛn an tun ma bɛn mun kan an bɛna kuma o kan u ko maliyɛnw de tun ma bɛn ne ye n yɛrɛ ɲininka depuis accord bɛ signé wagati min an ye a kumakan fɔ k'a fɔ accord nin a signé a diyara anw ye ka da k'a bɛ fɛn saba o makaran voilà o kuma yɛrɛ arasa ko a diyara ale ye basi kuma ma nin yɔrɔnin joué vidéo kɔnɔ a ma nin yɔrɔnin joué o dialogue in don arasa m'a fɔ ko a man ɲi dɛ arasa ye kuma dɔ de mɛn ko u ye 40 millions di jihadisiw ma pour que u ka taa dialogue la a y'o de lagosi kuma kɔnɔ mɔgɔ kelen de ye u ka dialogue in bɛ tiɲɛ parce que n'i ko ala ye tiɲɛ de fɔ nka n'i ye mahamadu nali ye nkalon de tigɛ kafiri ye nkalon tigɛ arasa ko dialogue jɔn ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛ kɔnɔ a bɛ taa kuma kun fɔ a bɛ taa dalilu di ɲɛfɛ ko jamanadenw ni gouvernement de bɛ ɲɔgɔn na yaga gali kufa ninnu bɛɛ ye maliyɛnw de jamanadenw ni gouvernement de bɛ ɲɔgɔn na a y'a kun fɔ ko mun na a ko ka da kan u ka dɛsɛ u ka yuruguyurugu u ka nkalontigɛ ani u ka yuruguyurugu n'u ka marabaliya ni ka kojugu kɛ jamana kɔnɔ a ko o de kun ye o de ye wolola terrorisiya la a bɛ nin bɛɛ fɔ video in kɔnɔ mais video in kɔnɔ arasa t'a fɔ ko n tɛ dialogue fɛ mais a bɛ dialogue in lagosi ni kun kelen sabula fɛn min b'a kɔnɔ a tɛ jamanaden permettre i ka jamana kanu a ko wari min taara ka di a ko n'a y'a sɔrɔ a ye condition kɔ kuma a y'a conditionné a ko e tɛ se k'i ka jamana kanu fo ni wari dir'i ma a ko o tɛ signé bi dialogue ani o ye kelen ye don in kɛra 2017 an bɛ don jumɛn na 2008 olu ye kelen ye wagati kelenw tɛ don kelen tɛ wa kɔlɔlɔ kelenw tɛ an ko an tɛ depuis 2017 ok fo bi an tɛ fagali bɛ ka kɛ an tɛ fagali bɛ ka kɛ an kan ka mun kɛ an kan ka mun kɛ lagatɔ ninnu sigilen filɛ laluma ninnu sigilen filɛ an kun kan ka mun kɛ arasa ye fɛɛrɛ kɛ pour que ka bɔ a bɔ ye a ma kɛ makariti nana monaro bɔ k'a bila bɔ a b'a fili ka manifestaw kɛ ka taa jamana ko kan ka hadamadenw sensibiliser ka bɔ a lagosi jeunesse kelen de ye baara da ka sira da Idrissa Martinez kɔni ko y'a fɔ k'u ye sira da u ɲɛ ka sira da ɲɛ k'u tɛ taa aw tɛ tɛmɛ aw tɛ fanga sɔrɔ ko fagali min bɛ yen k'o de ka ɲi Basu Kumani Seku Tunkara min bɛ ɲɔgɔn fɛ o taara campagne kɛ ko sabula arasa man di ni ye ko sabula arasa tɔgɔ b'a la ni arasa de ye Mali sigi ni arasa ye Sumala Sise sigi o kɔrɔ arasa de b'o tɔgɔ sɔrɔ bilahi o kelen kosɔn o de y'a to u bɛɛ lajɛlen ɲɛ taara ka sira da ka baara da Abdul Nyangi y'a fɔ Buba Fane y'a fɔ Idrissa Martinez kɔni fɔ hali maa dogo Kalafisi ko ale tɛ taa voter sabula o kɔrɔ ye mun ye n bɛ sira bila dɔrɔn bɔ a ka tɛmɛ o y'o de kɛ n tɛ voter o kɔrɔ ye mun ye k'a kɛ mɔgɔw kɔnɔ mɔgɔw kana n kɛ fila manani ye k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔw ye ne ye maa ɲuman de ye nin si tɛ solution ye k'a sapoter u bɛ mɔgɔ jumɛn sapoter et pourtant u tɛ bɔ a sapoter de Sumala Sise o kɔrɔ ye mun ye kana voter Sumala ye dɛ
nga te fen fo boa ko ni nga besuma la sapute o yede ka sirabla o ye sirabla katla kana bari da rasanya pour ka kinna kana te me jamana kono arsa ko okay o cité problème ka hali e roto ile kale e roto ile bi gudo fe mone mene wokono bi gushi ako kanada ngake ala yede ke meleke ale ye joni senfula de aba tafi ye wuli balikineka basi kuma yana na ode ita 2017 ita ko farasi d'entente nationale ko ta ko ke o tugun bi jalo wina ko sabula arasa kunyo la gushi arasa yo la gushi muna ambe question poser muna sumana si se borana dalo ka ira ka fuko 400 millions ode taraka duma arasa ko no odo ako o manga kake wa o te solutionné o yede ka jamana don ni ma wuru duma o te jamana kanu ako o te nyaye akanga ke nyede ka wa et pourtant amafo amanga ke fiu amafo anga la su kora toro mina mo toro ko habitation ça va mi tunga bo omulo no ye ka foko Mali te clair l'intégrité territoriale est non négociable. Autrement dit, yorote tige ka bo Mali la ko bora Mali la ko kera damana jamana ye. La forme républicaine no ye ka fo dine jamana sariya jute ta dine kono, jamana sariya jute ta kabla kono, jamana sariya jute ta shiala, jamana dembe inika dine, inika shia, ika soro, ida chugo, ida doni be faso sariya talila. Wani jamana den famba bena sariya minka, marachugo minka, o sariya no marachugo faso be mara odla, wa o marachugo ani sariya min beta, sariya bebe aramaden bela kanya Mali kono, iga hake miye ki ka dine bato, iga hake miye ki hakilina tafo, iga hake miye ka do tomi ija, iga hake miye ka bo kata kana, wa mugote mine ka do kasola iga dine kama, mugote mine ka do kasola ishia kama, no ye ka beka forme républicaine laïcité pour garantir la liberté d'opinion, la liberté de culte, la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir. On va garantir sariya fait. Ani l'unicité du peuple malien, quand faut Mali faso dembe de faso de clé, à te sebe mochika 40 ka, ko maraka, ko kado, ko mananga, ko bozo, tamasheki, bella, koroboro, Mali 40 ka, siate sebaka. Nationalité malienne basta. Basta. No sebakera kono kaba. Atobe, on son âme, kadaka depuis 92, Mali population son. Voilà, on son âme. Church, billahi parce que maman son gagné. Depuis au dos, alors ça sonne mais jalo imo. Aya ko kwa bana kunkele de kama ko sabula keblende ramenis e opposition bora. Viro labana opposition félicite ku barkada. Ka gouvernement la gusika di opposant. Akira teni. Tellement qu'a pas fait qu'à niquer qu'à n'embelébele pas qu'à galo qu'à tcheka qui ne galo ni tellement qu'il décède de l'eau décès il a dialogue mani ok et qu'à qu'il n'a eu mon yafouille au fond dialogue anga dialogue qui oui do qu'à qu'il n'a de oui do de qu'à oui do que ok au thème mal fait ok une seule et t'as eu mon de ante on y horonde ambe mudu buke tafu on y halalaude on kalana mazor de sa promozo on conviu sao leu ulu merci antife nanini brujali mbeka nani ukare kimavile eh maza avile de dialogue fait de bois fait doko modo ko arasbaki ko amayelema modo ko masa c'est possible oui be ni yoro ni jo mena do bas ko maka video c'est pas possible. balma
balma malien bela jiranga foli be se aw ma depuis aw sigaro la balma o biabe afama de abe haketo ngani vidéo bi songa jabi ko sebe peut-être une vingtaine de minutes voire même une trentaine de minutes kadaka vidéo kuma kan kadaka hakilam be vidéo kono on na fa ano bunya kam bais donc balma o bazor de sa promotion an tabolo dondo an hakila dondo depuis kiran damne kuma fona bla an ko boaka bla kunu boaka bla bi wa boaka bla chi balma o an kele c'est un combat contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance. Notre premier ennemi, c'est l'État central du Mali. C'est l'État, c'est le président et son gouvernement. C'est l'administration malienne. Parce que Mali problème paye administration. Mali problème paye gouvernement. Mali problème paye Mali marabaou. Balmo. On a quel contre le système. Oh, ok, qu'on a là. Taboulo ni hakilna do bisega wala kono. Kami sa fona ngola no ko te ka fo ka on be kan mo be ngona de ay ko me mo jola ay ko on jouer mo ay notre ennemi c'est l'état du Mali, c'est le président malien, ce sont les ministres maliens, c'est l'administration malienne, ce sont les fonctionnaires maliens pour banga jamana chwe kanga jamana prier kanga jamana sharia soso kana désordre yanga jamana ko on fa de ngoludi on kele go ngoludi on ennemi ngoludi ambo kuma folo ba ko egirlindo kan du kashilindo o kuma so be fama kan ga fasu de duye idiga jamana la goshi idiga jamana nyamo doya o kuma so be fo o kele konna la balmo ane kele ndamina mena fo bi on ma siranko on man dalagan fale on man tabolo blanc ani mo do kumbala olu do tabolo fale ani mo do kumbala voilà 2 minutes. Ayo de ke kasura te do sidere kasila kasura madu arasa kasila 2 minutes. Ay ta gabiro la beni masake Muhammadu ci no de te ala kan 2 minutes. 2 minutes. En tellement que si j'étais ka réfléchir ka boni koye ka boni doni ka boni daluye ka boni pevu kon. C'est-à-dire quoi, comment minata mina kono, comment te sara ayi, comment quand tu voulais me hakili de la, dusu kolo ne hakili de tu voulais me nyona, fare kolo ane hakili ni doni, no olo kuma na fare kolo bi ngenye badara saja. Tellement heni, fare kolo be henira, nyeda be ye henira, kuma chugo be henira, kuma damene na laba basta. Sebeka kuma tellement gâté comme ni fierté ateka kuma ni kodonye abeka kuma nga chinyenga détruit mbeka kuma ambeka taka nyi mbeka kuma ngaka kuma kaka galo ça dit quoi aye kuma fo muna de pourquoi aka kuma inkoro de makuta silanga chinye doro odo ko satara 2017 ka vidéo ta doro ka to bi jalogol angalam bla ani mo do kumbala ama mulu kilo tara falo luka do were ko ganga posi mine anga posi mine anga fien boda duma ko kula je anya mba o be ma ani mamu digo takara tinto voilà anya ida ka fo mamu digo ay kilem ke ga boy ma ga gen ka da ko insécurité be jamana kono ko jeli ba bon ko tieni ba ke balmaw amu fa kelen ta bubu si segre na ide voilà ire femi mboy katla karani femore ikanga mungi horonya halala diana mande kayala duni keneka duni de bi demande ki kana fenfo femini ma wakati damasa bas Allah bas kinye do kudu sanga kinye miniti se ka barake duni kono nafa kono ibe munfo ibe munde faye wa itara munde duma mun bref kuma ibe ni bubu nale ni gouvernement kono aye munde suni joli wori joli abina jonga otigi oto ninge ni fosi sa betar saka kuma kororo deta sabla dalu tawlo iklimine billah
est-ce que ne yo ɲininka o de la bubu nalen ministre de la justice nalen Maliki Coulibaly o nalen a ye mun kojugu o prévu bɛ min sani k'a fɔ mɔgɔ ma a kɛlɛ o tuma e tɛ se de e tɛ nin ye ɲamadenya ye sa hɔrɔn kelen ka ala la nin ye ɲamadenya de ye quoi tellement que a bɛ ka yɛrɛ tugu quoi o de bɛ k'an tɔɔrɔ quoi a bɛ ka yɛrɛ tugu non c'est pas possible. faamuya o Mamudi ko k'ale den de Bubu Sise o bɛ faamuya donc i denw ni ɲɔgɔn cɛ i kana na ɲɛnawoloma kɛ i kana na faveur de traitement kɛ anw ye Mamudi ko jalaki ka da o sira de fɛ ani faransi ko kɛlɛ wulila yan nɔ mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i tɛ se ka ala kɛlɛ wa i bɛ pɛrɛbu sɔrɔ koyi wa mɔgɔw bɛ tugu i kɔ n'a ka d'aw ye sisan ni ne kɛra mɔgɔ jugu ye sisan tiɲɛ tɛ dɛ n bɛ ka exemple de d'a ma n bɛ kuma dɔ fɔ n bɛ se ni ne ye ala nani sisan n bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ a bɛ n soutenir siga t'a la ni n ye kira nani sisan hey lagalagato a kana nin ta de ka tugu ɲɔgɔn na lagalagato ninnu n bɛ jan d'aw ɲɛ exemple dɔ ni n ye ala nani ka kira nani sisan n bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ a bɛ tugu n kɔ a bɛ n soutenir fana koyi bilahi n bɛ mɔgɔ sɔrɔ hali n'a kɛra mɔgɔ kelen ne b'a sɔrɔ tellement que ala man d'ale fana ye tellement que kira man d'a ye anw ma maliyɛnw man kan mɛn ko ala ye hadamadenw bɔ ɲɔgɔn na o bɛ dugukolo sanfɛ a ye preuve sɔrɔ ka ala kɛlɛ anw ma malika man kan mɛn ko diinɛ de ye maliki ye o ye preuve sɔrɔ ka kira ka kuma kɛ nkalon ye ko a tɛ mali jɔ aw ma abasi jire ye ko alijinɛ ko tɛ tiɲɛ ye ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye ko ala ka kuma kan ko nkalon don o fana ye dalilu sɔrɔ ka ala ka kuma kan sɔsɔ mɔgɔw tugura kɔ wa u y'a partager koyi n'o ye malika famille ye ko alikaba tɛ tiɲɛ ye o ye mɔgɔ sɔrɔ o sabula a ye fɛn fɔ ala ka so ma ala ka batima alijinɛ so silamɛw ka so o burujala diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna a ye mɔgɔw sɔrɔ ni basi kuma fana bɛ fɛ ka ala ta buruja o tɛ gɛlɛya o i ye karisa nani i ye karisa buruja an k'a kɛ o yɛrɛ ye ale ma segu sɔn ko segu tun kɛra buruja wa a tugulen t'a ko wa ok n'an taara o sira fɛ o tɛ mɔgɔ kɛ nkalontigila yɛrɛ a tɛ kuma de don n'o t'a ta fɔ mun kɛra mun na o de bɛ mɔgɔ ka tiɲɛ n'a ka nkalon dɔn k'u bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ mun kɛra a daminɛna cogo di a kɛra cogo di mun kɛra jɔn binna jɔn kan i b'o de pese tabali sanfɛ ka tiɲɛ ni nkalon don ɲɔgɔn na basta Mamudi ko ninnu ma wuli ka fara mɔgɔw kan ka da kan k'a sɔrɔ ale yɛrɛ Mamudi ko fɔlɔ de ye faransi ko kɛlɛ daminɛ a ye discours min kɛ bɛɛ y'a mɛn ko y a un processus de recolonisation du Mali an y'o de fɔ koyi o tiɲɛ bɛ fɔ dɛ awa mɔgɔ t'a ni Mamudi ko cɛ koyi mɔgɔ fa tɛ Mamudi ko ka tɛmɛ anw kan mɔgɔ ilimami tɛ Mamudi ko ka tɛmɛ anw kan mɔgɔ tɛ Mamudi ko fɛ ka tɛmɛ anw kan mais mun ye tiɲɛ o ye tiɲɛ n'a ma ɲɛ k'a kun ye pause minɛ a ye pause bila a wulila ka jɔ an b'o fana fɔ dɛ minnu bɛ Mamudi kɔni jɔn kun bɛ yen jɔn ye weleli kɛ arasa tɛ i t'a fɔ arasa fana ma i ye tiɲɛ fɔ dɛ aw ye Mamudi Diko soutenir o tuma e ye hasidi de ye i tɛ se k'o fana fɔ wa o tuma arasa fana ma video kɛ wa o fana ye tiɲɛ fɔ arasa ye Mamudi Diko fana soutenir o Mamudi Diko ye dialogue a y'o soutenir nka hali bi e ma ɲinɛ arasa ka dialogue ko kuma kɔ hali bi Mamudi Diko ye bois dɛmɛ o mais munna i ko Mamudi Diko bi ko o t'a ɲana mais i tɛ se ka arasa ta ko o fana t'a ɲana munna de Mamudi Diko ye bois soutenir ok arasa ye bois soutenir ok nka bi Mamudi Diko t'a ɲana nka arasa ta hali bi o bɛ ka lagosi o tuma na mun bɛ yen Sékou Tounkara ye bois soutenir ka taa voter fo Mali kɔnɔ e yafara o ma e tugura o ko fo bi i bɛ ka arasa de kɛlɛ biti dɔ de b'i bolo ko o yira maliyɛnw na nka a bɛ kɛ bois kɛlɛli tɔgɔ la ani tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye
kɛlɛ bɛɛ n'i ka domaine don dɛ nka anw ta ye politique o kɛlɛ ye an ka kɛlɛ ɲɛsinnen don gouvernement de ma an ka kɛlɛ ɲɛsinnen don état de ma l'état central du Mali affilé arsa de l'état affilé faut l'état central ni da bla ça voilà ina ala tini l'état ko kuma mbe bois de me avec arsa de jabi ni l'état ko kuma ni jamana ko kuma désordre Mali kono l'état central qui met le chaos au Congo balmo bijuya to quoi munu ba kule fan bɛɛ fɛ ko dialogue national inclusif kan y'an banga tawla ka da kan opposition bɛɛ bɛ fankelen fɛ bi an opposition hakilina bɛɛ kelen an opposition ka taabolo bɛɛ kelen par rapport à ces problèmes de dialogue national alhamdulillah billahi kafiri e gamuti parce que mama video ke ka opposant la gauche ko ni dialogue ko ye coup d'état de jeunesse a video bi ngani video ko ale ni opposant ko hakilina e kelenye aya yele ma de sabula arsa be kula gauche aya yele ma be jure ya aya yele hali horonya te ay mo ko le nyega doni sa base ay sa ni mai sa fona sa video minki abi ka pasi zambe kayira ka foko yerdin erpum ka alayasi kala gusi ako kuma kono ko Abdul Nyangi video minki ko anyana aya partager ne re video ka ko tunyona hali bi ebe na wode foto ni ko eni opposant be hakilina kelena billahi ni kafiri ma galoti ay galoti awa gilla ne be nyina ne te nyina koy yi kuma fe fo reje zambe ni ne yi lame sen kele hey barabi bolole awni alachi mbaw mani alaye awde be nyedo bas kuma ye video ke sabula arasa kumbe bana kono u be hakili kunjolendo ne nyo video ke nye video kungurni do blango hey ngu be ku dadi kungele ne arsa ko akanyi amani na ko silameya na ko ala u ba fo kira de kanyi na ko kira de kanyi u ba fo ko ala de kanyi ni kiraye o do yu ko tabula afile abi afile ko ale ni opposant be hakilina kelena okoro ayo kuma mi fo do ay galondi walma nefla walma dafula walma ki crimine ka bondala walma ki nemine ka bondala angata anko antita anta supporter wa anta fait kadaka yogora do kadaka morobe asa dondo kadaka mana ko temaka jalo kira Mali kono ko sendu akacha mune borala arwanisi la togodi amba petit nyereta do jalo nyere kera muna de jalo iba fo jalo muna de iba fo jalo de ko fendo de be mini jalo nyere koro de ko kujugu be mini bas e fana sa atado de o ko sabe ka fo jalo nyere koro o koro de ko kujugu be fagali be bas e fana sa da kala to yi hi petit dinyere do bebe di ndo kulisi be mbolo horonya be mbolo dana be mbolo badenya kodo bisbillah bisiki tabali sanfe ka leçon dima jalogu be fomuna dani de pari nanga be otuma kun kelela de otuma na mumbe fundo de be abe fo odonde mako jalogu anga jalogu kabbe ben ay bembe ke nyuma ya sira de ka tabolo sira arsa mako be yoroni de la obe ka ke jalogu ko jalogu i jonde ka ko ta jalogu la jonde yiwe ite nga ka fonte bois de me fana o fana de ekele yoro ka fo arsa tete bois de me o yoro de la ibina arsa ka fo arsa e Mali fere ay arsa fana te sigi ki laje ki ke dabara baya kuma fo ki kam mana ka fo ali bi se njoy klika billah angata lama Instagram muye amba be kala no opposition yi bangata ko dialogue national la kada ko hakila douta we la nyino do ko la nyino masabati
ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka sigi ka kuma a tigilamɔgɔ dala ka sirilen tɛ a tigilamɔgɔ tɛ layidu mɔgɔ ye. Voilà, bɛ nin yɔrɔnin fɔ Soumaïla Cissé ye vidéo dɔ kɛ armée kan bilahi a ye armée da ka tigɛ ko kan ka mais Soumaïla ye mun den qualité sugu ye quoi wallahi bilahi Soumaïla Cissé aw y'a ka vidéo ni nin ye fɔ a bɛ tulonkɛ ni yɛlɛ ni manam Soumaïla i tɛ se k'i yɛrɛ kɛ den ye quoi Mali ɲɛmɔgɔ dɔ de bɛ komi caciri ka armée kɛ ko kɔɲɔ e cɛ a ye armée faga ni yɔrɔ armée dɛsɛra ka Soumaïla Cissé jaabi cɛ non n t'a dɔn ne bɛ kuma ninnu mɛn mɔgɔw t'a mɛn dɛ wa c'est pas dɔw fana b'o partager i komi nin ni tiɲɛ tɛ kelen ye tiɲɛ min bɔnnen ka bɔ tiɲɛ min tɛ a minan kɔnɔ o tɛ tiɲɛ tiɲɛ min ni nafa t'a la ale kɔnɔ a ye bɛ ka de sapoter nin ye laluma de ye nin ye lalumaya de ye wallahi billahi nin ye lalumaya de ye armée de sapoter nin yɔrɔ in armée bɛ ka faga kun min kama u bɛ ka faga pour que Mali de ka livrer a y'olu kɛ kɔɲɔmuso de ye sisan Soumaïla Cissé y'o de kɛ billahi Kété n t'a dɔn mɔgɔ ma kuma in mɛn de wa ou bien ne kelen de y'a mɛn non nin ye Mali ɲɛmɔgɔ dɔ de ye Soumaïla Cissé ko Faransi bɛ k'u sense ni jaabi sisan a bɛ gɛlɛya n bɛ tɛmɛ ka billahi i jaabili ɲuman a ɲuman bɛ ni y'i jaabi n bɛ tɛmɛ ka wallahi bi jaabi a bɛ gɛlɛya Moi, Janfantier, à tel tien fort, il faut avoir des garanties nécessaires. Opposition ko hakilna be wolo dialogue national ko fait nos résolutions ko kake ça dit qui a des forces qui ont des forces obligatoires hakilna be wolo kono hakilna ka buri beka har président de la République fanga parce que jamana ko don hakilna do jamana ko don dara kan do ni awma soma on teta on le refole do là non andolu be kelekele na korege fitini alias Bois Junior Bois Messi ka bela gosi ka opposition na gosi ka ay nin tɛ mɔgɔ ka kuma kɛ tiɲɛ e yɛrɛ tɛ Sékou Tounkara Junior ya i tɛ bɔ anda la saputeli o de tɛ mɔgɔ ka tiɲɛ kɛ nkalon ye saputeli ani tiɲɛ tɛ kelen ye dalu n'o tɛ kuma na ani saputeli fana i b'o de kɛ argument ye ka mɔgɔ sapute hey a t'a dɔn de a bɛ ka saputeli sisan Bois Junior Bois a ye Bois dɛmɛ o ye saputeli de o ni dalu yɛrɛ fana tɛ kelen ye o ni kuma yɛrɛ tɛ kelen ye o ni doni fana tɛ kelen ye dɔ kuma yɛrɛ kɔnɔ a dɛmɛ a m'a dɛmɛ a y'a dɛmɛ mun na pourquoi i bɛ question poser n'i ye question poser i bɛ tiɲɛ dɔn o yɔrɔ la ko a taara fara Bois kan a farala a kan mun na o tuma na a sigira de wa a sigira de jɔn y'a sigi Sékou Tounkara Abdou Niang Mali karamɔgɔ don olu de ma se Arsa ko ko gouvernement soutenir ko sabula a ye kɛlɛ kɛ ka bɔ bɛ jɛ ka na ni gouvernement kura ye ko ka wagati d'u ma n'an ma wagati d'u ma u tɛ se ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kelen u ye wari bɛɛ don élection na a ye nin kuma in bɛ fɔ k'a fɔ ko wari de dira ma nin de ye argument ye ko a ye Mali feere et pourtant u ma wari d'a ma dɛ i ma impôt d'a ma u ma sanu d'a ma u ma sɔrɔdasi d'a ma ko i ka Mali lakana n k'o kɛ dɛ a bɛ n'i sigi a jukuna de kan ko Arasa a ye Mali janfa n'a ye Mali janfa rebelle ma Mali janfa i tɛ taa wulu kelen fukari diɲɛ kan fa sunguruba diɲɛ kan fɔlɔ ko kuma ɲuman man ɲi dɛ ko fagali kuma o de ka ɲi c'est pas possible an ka taa la la dialogue national kɛnɛ kan kan ko an tɛ dialogue national fɛ kan ye fasoden jugu de ye o donc ko ne Bois kumana ka ban ne Bois y'an wele k'an ka Bois lamɛn dɛ sans chercher à avoir des garanties sans chercher à imposer des conditions ayi ale mɔgɔ t'o la dɛ k'an ka taa dɔrɔn
ko tsiri to du ko fe ko wa du kono kuma fo aflede est-ce que a fora tende arsa ko ngata jalgu lamuna ko maliki kuli wale be gouvernement kono ayu be cité kadaka ka kun kelen fo tuguni ko nga election bo gouvernement bolo amofo ko sabula nantara fanga ngine na 2023 ako sabula législatif be o ya rapporté domina ko ale teta cdr teta amafo ko sabula fi semi be ko nolendo fulanu sabanu nanenu durnu ko lube fen sanfé ko lube lisi sanfé amafo te amakete de Gabriel Grodi ça prête mu mata ko kena kay no hakina mina wura ko fe abina ke to mina le mo to la Gabriel balno ina ngata ro jang to maraw ko ko de men bawo manya lingeni kuma simine ni kadi o mara kiran ko soni kalemen tambe peti gare nga mara den tambe ti kaloyi jala ko national ta chef le mali ko no akera ka chayo o temena una akera todi voisin ko nga fidini ala ka position era kunye muyi ula aya mune fo o keleka aye conférence nationale d'entente no kera 2017 o mu kuma kunye ko sigia fo aye mu fo la awu ni ante jangula mi conférence nationale d'entente a défini to mina la yini kunye muyi akoko bla organiser todi balma on ni nga jangala mi comme l'a dit mon ami. Ça a l'air d'une conférence de détente nationale. Comme il a dit, vidéo d'amener euro là. Autrement, on a raté folie qu'il est oui. O damine euro inde asabe kuma be fo o euro de la na bala walma na tala walma ni jalgo ngani walma na mani jalgo aya sapute kumi kama ibo kun fana la bi ako abe jalgo la kumi na ibo kun fana peze o kira donjume ale reko 2017 ay video damine tige kano oke bi keleke bereye horonya te keta deke video damine mimbede ibe kuma nafa be soro yoro de la ani akun video nkira nafa min koso video nkira ku min koso abala wal matala o video damine nya kala arasa ko ale be jalogula akonga opposition borani de luminye no ye 400 millions ko no otaraka de jalogo ifema ako ale toda ako no kira nye video be laba yoro mina abe opposition tano nye video be la me abe aita 2017 ay video nke 2017 ay sumala sise nunu tano ku barikada opposant be ako sabula ale be yade ka jamana dembe tano hakilna ni mirna ni yake abe wokida no yujuma ni nyumando abi tano ki barikada depuis auto yangada kana dama o mineral ka dama posi la anga ta yasa tu anga shetu anga boisson mi sufela la anga mobilita katanda hôtel kono ka sunogo ka perjemta sufe kata boiti la ka whisky mi ka muso ta kantia. Ça a l'air d'être une conférence de détente nationale. Aïe nommé. Ceci étant, en me claquant à Tougouni, mon amour fort, conférence d'amener l'abdomi, il me gagne terrain dans la Kabokuluba. Nako terrain y est départa, c'est venu goro. Nya fo yentaro terrain y est qui t'a terrain de wa, sinon qui t'a terrain au Jora. O machine do re do garle me jo an oro le dem sunu me kulenga la ndaro chemine do wa chemi o jora o be badengo ateka buli abina kereka e marchandise de do wa o be kalo fla de ga yani Dakar 10 km à l'heure donc il est yani terminal a do ouverture do il be ga re dako a ko munu masekana amba nyini ala fu ka a so akri nyuma na
u kana do terrain kono yani nga conférence ba wala san be ka se gar labana adam ne do opposition kunte rebelu kunte sema kunte plateforme kunte mais tout c'est bien voilà conférence d'entente nationale rebelu kunte opposition kunte ni jalo wina akira jogodi opposition welela malembe wolela okute tade ha abafika jega nyeki ni galoyi ni kuma ngono akunganga ni yuruni tigede untado amafa mude wa amafa mude ako opposition kuntala okoro malen famba kuntala jalo ko inkira fangelen ko aya la gusi kumina ayo kumfuna fo kusabula wuri taraka di uma akuna akirate ute jamana kanu ni dusukoloye ube jamana kele ni wuri de ube jamana nafa nyini ni wuri nyini sirade ayo kuma ifo akun munade pourquoi akira chugodi adamine na chugodi nyebe do de kononga itugurani ko ye nintanu ye ne buruja awteta lui ye boademe ye sumala deme ye boala gosi ni ye dalun tanya ni mirin tanya ni hakilin tanya ni miri deseni kodon bali ni fuga dunya kani daba tinya kafo mana ka daba tinya kafo wallahi bile am barla ka munye communiquer munye fait organiser ko sema ni plateforme go kubena aussitôt nouvelle bora ko million keme shegi e keme nani 400 millions ko déclarant ko million keme fladira sema masoufe million keme fladira plateforme donc ibega e terrain démarrer domna ka boku nubo ani semeni ngoro osu ko mugo ni valisi le tikina fale me moleti la sefa ba kono utara nunu besro hotel kono ya terrain me fo million keme fla ka beta di masomara fe sema ni plateforme nana ono ko tige dira ma ko terrain ka bien dira ma ya ta première classe yere de la mokokaga no sitoni bunga boy ka terrain direction ko parce que ibeka ka suma terrain bolila trop sema ni plateforme nana ko le terrain ibeka e terrain là ou le rebe na sa ko ka direction mne ko parce que ko ibeka ka discours kono ko ulu ya ye ko kumina ulu tumana ko kun tara ibeka ka discours kono ulu ga la nyini ku yo ibeka ka discours kono ayena mere alors que il nous disait Koulouma Douala, RFI Kaniro Chama, parce que, au terme de référence, nous y est la fois que nous avons au terme de référence, au Kumaka, Amanata Kuma Djoneke, Kokuma la Tiketo, Koulou Damadoula. Koulou Damadoula, Kadaka, Koulou Yiningale, ou Tuma fait Kumataka Munga. Comme nous mettons conférence là, Kuma son Koulou la main, donc Koulou Malame, Koulou Tatou Dado, Koula, Komite ou Lungangoé. Oulouka proposition. Que cela n'a pas été pris en compte dans l'élaboration des termes de référence. Par conséquent, ils ne se reconnaissent pas dans cette conférence, suivant des termes auxquels ils n'ont pas pris part à l'élaboration. Comme curieusement, il y a un discours dans le discours d'Ibeka, où les aspirations ou revendications ont été prises en compte dans le discours du président. Depuis quand le discours introductif ou d'ouverture d'un forum à valeur de TDR, les termes de référence n'ont rien à voir avec les discours. Depuis quand le discours d'Ibeka, les discours d'ouverture d'un forum, les discours d'ouverture d'une conférence, les discours d'ouverture d'une réunion constituent un terme de référence? C'est là que Ibaye, Abou Konogo Mouroshima Kala, qu'on est tous des bornés de Sicho. Donc nous, à Fodoroko, Ameswama, pour Aokanga Fentara. C'est au début, où quand il argument, millions qui me chèquent, mais n'a pas dira, au beau thèse conforté. Mais on me doit où qu'est à la Kakma Kangaloui. Parce que Kakma Kala tient, au million qui me chèquent, est clair. Pour que nous nous donnions conférence là, au cours de Korebelou Mamadi Fakade, ou Mankantige, ou nous noter, au cours de Ibeka de Amfaka. Nous prions que cette information de 4 ni yoroni na ay boade me wal mama boade me ni kuma imbe fo ni yoroni na wa na soro ni boye oridi rebeluma aku boade de aku rebelu de aku boade no okoro ay fendo de lagosi
o te bwa ko ye o te sumala ko ye o be jamana yɛrɛ kunde kan wa manga kede o te bwa ko ye o te sumala ko ye ale be bwa ko ni sumala ko ani ibeka ko ni Mamadou Diko ko ani Haidara ko ngata millions distribués aux rebelles pour qu'ils puissent venir prendre part à la conférence dite d'entente nationale, juste pour donner une apparence d'inclusivité. Nous supplions, nous prions que cela soit faux. Sinon, n'a qu'à tiens au cours de Korebelou Manfara, Ibeka de Anfara par 2 fois, Ansara par 2 fois, le peuple malien a été trahi par 2 fois. Follow! De Palakanda, Kamogonifi Sara, Koni Dado Fasokola, non, non, à Dado Fasokola, Tiga ou la Ote Fasokoye. Voilà. De Sero la Dom, no, Faso Fara. Voilà. De Faso de Moyen. Faso individuelle, Tabara, il toujours. Flanant. Et Balmo. Ça veut dire que, ben me bote suku ne kono. Suku ne be jarabi bena. Hakri ne be para jarabi bena. Mais mugo min gonte benke ni warite. Ote kata benka ma, ote kata faso kama, obe kata na fulo de kama. O ebe ki sigi kebe ka ben minini. Au cours de kebe ka ben, ite ka ben yini ben galon de là. Ça veut dire Reberu ko uso na dialogue ma. Ulu fana bana. Rev belu sumo sanu lui. Oku tata ni warite arasbati wulu agosi ko ni wari duruma okoro ni wari duruma o te jamana kanu ni dusukolo ye o be jamana kanu ni wari de o jalugu kelen ite se ko mine ni marafa ye ite sula ika armée desera ibe kata jamana wari de se nemu abeka kule ko France kata aw be ka kule ko jamana wore aina o koro Mali de serade sumara sise nunu be mun fo aw be se ka munke afolo aw te se ka boala wuli o folo e afulana aw yere te se ka fuiki aw te se ka kelemba sabula seta we aw kada ka woni kono doro kaka sarata doro abana nembarabaya nen kalankala ja ka arme saruka ka arme kalfini konyomuso akona be ka boade do ya ni imposo sun atado ay mi fode yele kolonchi jamana kuma ya be yele kolonchi da ateka kuma ikumi harama dere ateka kuma sere ikumi kwa billah ka arme sabute konyomuso arme kunga masa Mali bina de yele kolonchi c'est ça le douze de mon gono ça c'est inscrit dans une supercherie dans un montage balmau au be boraka kuraga fini kuma ngade au be boraka c'est que tungara junior la med aba fe c'est que tungara junior aba fe ka nembara bay ko che o ka nyike galoni na nembara bay aw be ko ke fitini ede aw be bo junior ede wa c'est que tungara fitini hey efana angila me c'est que tungara junior o ka mesia kuma me amro ne moloi amro ne kuma suni arebe boga train ko bo ko kay 30 ko train wula de ko mo mulu ma do akono train damnela kale bala deli kulu kata do akono terrain laban no stop laban balmaw ko altra ko terrain suku mere e o terrain saboté kata ndo wa terrain charbon do wa alta do terrain suku ndo e jek ma be fo terrain ma kadaka o don kilen kama siga fo ale mo ko nte siga fo la ko siga fo be ke ma ay galondi est-ce que arsa ko agate siga ko fefe arsa ma fo video ko ay video be la me arsa ma fo konti siga ko fefe ama fo aku fendo de kera kuma kono ko dialogue ko wori do de taraka duma ayo di la gusi ka friye galondi pach billahi galondi anyina na wal ma te fendo wal ma na galondi wala sanga da ka galona na ne
Arsaku ni wuri di jamana demma mami nye marafata ko ni wuri dama ko na ke faso fe ako kefe ay ote maw kife ke yere fe sa maw besinga kife yere bonya sa maw si besinga yere bonya kana ma bonya ni nafolo esa ni nafolo bana bi doya arasa yo defo basta hey itado au ikone ibado de ga iba fe ka sapote ni nenye ikone ibado de sabula ibe kuma ni nene ite kuma ni hakili ni dusu kolo de kenika ay condition mun fa be amede ay bois saboter ka jalo e ka confrère est-ce que bois saboter le kodo est-ce que odo ay boite ay mundi saboter ko wori do de dira wori ayode video nyere sigi kunyodi dialogue d'entente nationale conférence mali be kuntere conférence do pour que ka terrorisme nege ka tawurin duma o de ya conférence mayoro ye jama beto mais ni dialogue nye mali mbedi dialogue mi nguma fora opposition kuntala sema kuntala arsa yo be cité o do ko sa maso ka video be kala video là-bas arsa be opposa au défaut ku iborane daluminye dalu nyana mado sabula akosigi ka fobe ke chogomi na a chogo yate ninye aku wale rebe sigi ka fofe ko sabula lu ire akoru do nana mali kono ale ya soutenir wa hal sina ale bo nove video la barza ba befo arsa video kono ama condamné abada ko dialogue ko may ama fo depuis ala ka arsa da ma fo ayem femi condamné o e wurinde wuri min be kuma yin kono de nanga be ako o yit nyede nga wuri a wuri mayuri har sabe o yoro de la mais basu kuma ko boade est ce que o do ote billahi kafiri ye garanti ngata dan tandi ko la gosia ka jek ma be foya oro ko samba fo ngo a balmo male ba fo bitu ba fo cha pour que aka argument doni ke ka kuma yin ko ka je ka di ni daluye ni preuve ni argument ni doni ni kodo ni sabali ni horonya ay monde ke karasa jabide la gusi nti jalo daluye sanite daluye sa la gusi aya burja ni saputeli de quoi ni tiere te kele nyoko iko mi nebe ki jabe ki argumenter akira muna pourquoi akira chogodi adame na chogodi akira chogodi ere munke ebe muna ito e jonyi kunu bi ye munfo kunu bi pese ki kilodo be arsa kilo laji baw na fa pese baw ka donita laji be sigi hakili kono be do sokolo la o yoro ni de nolo de ba ko kaji ante ne fam wele an tura mo mun ko lu dabara ka bona dabara yi ko bi se kuma na anyi ko hakilna kan na hakilne ko be ko do ne anyi ko sanga bulate ma anka o le gran an faga ba wele o le gran boso ba wele o le gran jafa ba wele o le gran ka an manipule video damina ko mena kuma mali gouvernement nyema o de ka ayo di jonga vo ko lijo o te gouvernement e haras ba basta hey video titri ani video ira kono kuma te kelenye kafri garanti video damine ani video lavante kelenye video damine alava ani video chamanche te kelenye video sigi ku onka la nyini ye mali kode nga jonga vocalisera ibeka ka vocale mazwede abe ibeka la contrôle ga ibeka ka vocalité jouer video ngono aku alava au ye ibeka to me ibeka ko keleto video ku alava mali opposé au yo luka vocal ye teo video ibe tinyedo yoro de la quoi au tapam mbe pitini mine jogo do quoi wallahi basi nyende ka video la mes nyekele billahi bi nemine mbimine argument contre argument billahi ire bado choyi ni hakili bado ka foko nyere bado choyi harama don tele mi lay nga fote
nga mo be kala me utegele mila hen ye libu yituguni ko hechen ye mo lo esa hechen ye galu nye tuguni ko comme na video ke mali politique mo de ka anya arsa ka video de ye video kono arsa le be ka kormati seder le be ka kormati wallo ba wutus desa ka be sino abi galu